अच्छा कौन आज आलोचना करवा कहतु को टॉपिक ऊपर आलोचना करवा कौन करवा कुआडू को जिबा आज न क्वेश्चन आंसर रखिबा कि रविवारिया जय जी कुंडलिनी हाँ करवा आमे आश्रम रे अच्छु शकुंतलापुर आश्रम कथा कहूँ सेठी तो ब्लैक बोर्ड थाए डस्टर चक सेठी ब्लैक बोर्ड माध्यम रे क्लास हुए पढ़ा करा जाए केते जन बहुत कागज कलम धरिक आसती टिपिक नहीं एबे भी जो मैंने शकुंतलापुर बसन से आश्रम रे एबे भी अच्छा आसन रविवार आसन ना से देखी थे आमर पूर्वतन एमपी महोदय थरे आसिले आश्रम राति रे आसिले राति संध्या समय आसी पहुंचले मु से समय से कुंडलिनी शक्ति एवं चक्र षडचक्र ता ग्राफटा तैयारी करी बुझे दिया सेटा रही जाइए दैवात से ब्लैक बोर्ड लिभिनी एम तो रुए नेक्स्ट सत्संग पर्यंत थाए सी सेटू कहले जे कुंडलिनी शक्ति जो लिखिचंती सेटा बोधे भूल लिखिचंती कि मत कहले कहले कहीं सेटा मु जोटा बुझे था ब्लैक बोर्ड रे सेटा नेक्स्ट सत्संग पर्यंत रही जाए काले ता भीतर सब आसंती ना एडमिशन पे प्रत्येक दिन आसंती सीना सत्संग हुए रविवार को रविवार किंतु सबुदिन आसंती एडमिशन पे एपरिक सकाଳେ जदि आसबे संध्यारे आसबे कि खरा बेले आसबे मु नथिबी जदि आम घर को पळेबे प्राय 40-50 पाखापाखि एडमिशन नियंती गोटे मासरे एते लोक हुंती तेणु आमको समय मिले रविवार को रविवार आसती अन्य दिन जानते आम तो घरे अच्छु से पलि आसती जा हो से मैंने आसले भी इफेक्ट पड़ो तेणु ब्लैक बोर्ड लिभे न था आ जो मैंने रुहती आश्रम बुझे दि जाए प्राय 2-3 दिन रुहती फैमिली नहीं गोटे 2टा फैमिली आसी रुहती दैवात से चक्रटा मु काटिकी रखी षडचक्र आउ इड़ा पिंगला सुषुम्ना मध्य नाड़ीटा आ कुंडलिनी शक्ति कोठी अच्छी कौन मु बुझे लिखी सी एमपी आसिक मत कहले आपण जो लिखिं कुंडलिनी शक्ति सेठी कौन कुंडलिनी शक्ति रही कि मुझे कहते कौटी अच्छी जदि आम लिखार भूल रही ताले कहतु कौटी थी से सी मत कहले मुंडरे थी आज्ञा चक्र मुझे ठीक अच्छे आज्ञा चक्र अच्छी बोली तुम केम जान आम बुझे देचु एठी अच्छी तुम्हें केमती जान आज्ञा चक्र अच्छी बोली मत बुझे पारे कि ना 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 मुझे जानी शुणी मुझे कौट शुणी जी शुणी कौट तो शुणी कौ साधु पाखर शुणी कि कौन सी जोग गुरु पाखर शुणी कि रामदेव तुमको कही क्या रामदेवर प्रभाव विस्तार होता कि कौ बही शुणी पढ़ी देखि कि पातंजलि जो लिखिन जो जोग दर्शन शास्त्र से अच्छी कि ना नाई मु शुणी ना सेमती हेनी तुम्हें तो प्रमाण दे पारन तेणु वास्तव में कुंडलिनी शक्ति सेठी ना तले अच्छी तले केमती अच्छी ना आमर जो गुह्य द्वार अच्छी आनस मूलाधार चक्र मूलाधार अर्थ मूल आधार
ମୂଳ ଆଧାର। ମୂଳ ଆଧାର କଣ ନା ମୂଳ ଆମେ ବସିଛେ କୋଉଠି ବସିଛେ? ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବସିଛେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ବସିଛେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ଯାହା କଲେ ବି ମୂଳ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି। ସେଇ ପାଖରେ 3.5 ଫେରା ହେଇକିରି, 3.5 ଫେରା ମାନେ ଗୋଲ, 3.5 ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରେ ହେଇକି ରହିଛି। ବୁଝିଲେ? ସେଟା ଘୁରେ ହେଇକି ରହିଛି, ଲାଞ୍ଜ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେଇଟା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ଉପରକୁ ଉଠିବ। ସେ ସୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି କଥା। ବସିଲେ ହେଠି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ କ୍ଲାସ। ସେଠି ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭଳି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୋଉ 3.5 ଫେରା ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, ଲାଞ୍ଜ ସଦୃଶ୍ୟ, ଶକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ, ସେ ସୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ? କଣ କଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବ? ତା ପାଇଁ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି କି ସାଇନ୍ସରେ? ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତା। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, କି ଟାବଲେଟ ବାହାରିନି ଯେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ? ତା ମାଧ୍ୟମ କଣ? ଆଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବ ତୁମେ ଅମାପ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇଯିବ ତମ ଭିତରେ। ଏ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଆକାର ରହିଛି। ସେଇଟା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଯିବ। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ରୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନକୁ ଯିବ, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଯୋଉଟା କୁହା ହଉଛି। ତାପରେ ନାଭି ଚକ୍ରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଯିବ, ତାପରେ କଣ୍ଠ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ଏଇ 5ଟି ଚକ୍ର, ଏଇ 6ଟି ଚକ୍ରକୁ ଭେଦ କରିବ। ଯେମିତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ମପା ଯାଉଛି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଏ ଚିପିଲେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ପାରଦ ଉଠିବ ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ରେଡ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିବ, ଉଠି ଉଠି ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ ଜିନିଷ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ତ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ, ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ଯେ କେତେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିଏ ସାଧନ କରୁଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ରାତି 3ଟାରୁ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯାକ ଚକ୍ର ଗୁଡା ଆକ୍ଟିଭ। ଯେମିତି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ସେ କରିବ, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ 3.5 ଫେରା ହେଇକି ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଟା ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଡ ସଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ସାପ ଯେ ଫଣା ଟେକୁଥିବେ, ସାପ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ମଝିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଉଛି ତୁମର ମଝି ଗରଟା, ସାପର ମଝି, ଏବଂ ଫଣାଟା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ସାପ ଯୋଉ ଖେଳଉଥିବେ କେଳା ମାନେ ଆଣିକିରି, ସିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡଟା ଗୋଲ ହେଇକି ଥିବ, ସିଏ ଛିଡା ହେଇ ଫଣା ଟେକିକିରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବେ। ତାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ସେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି। ନା ଇଏ କଣ ସାପକୁ ତୁମେ ଯଦି ଶିଖେଇବ ଓଲଟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୀର୍ଷାସନ,
शीर्षासन। शीर्ष माने मुंडटाକୁ ଶିରଟାକୁ ତଳେ ରଖିବ, ଗୋଡଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବ। ସାପ କରିପାରିବ? ସାପ କରିପାରିବନି, ମଣିଷ କରିବ ଶୀର୍ଷାସନ। ସିଏ କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଛିଡା ହବା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଡଟା 3.5 ଫେରା ହେଇକି ସେଠି ରହିଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ? ମନେକର ସେଇଟା ସାପ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଫେଣା, ମଝିଗର ସାପର ମଝିଗର, ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ତୁମର, ଆଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ତଳେ ରହିଛି। କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ? କଣ କଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବ? କଣ ସେଠି ଚୁମ୍ବଟି ଦେଲେ ସେ ଉଠିଯିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ ଏଠି? କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି କି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ତ ବଡ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ନହେଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବନି। କଣ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ କହିଲେ ସେ ଉଠିଯିବ? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ବେଦରେ ଯଦିଓ କୁହାଯାଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି, ଏଠି ଶିବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ କାମ କରିବନି, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ବୁଝିଲେ? ଏଠି କୋଉ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି। ତାହେଲେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅସଲି ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ଜପ କଲେ ସେ ଉଠିବ? କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବେଦ, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ। ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ବେଦ ଥିଲା। ଓଂ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାହରଣ ମାମନୁ ସ୍ମରଣ, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓಂ କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତୁମେ ସେଠି କେମିତି ଯିବ? କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତୁମେ ସେଠି କେମିତି ଯିବ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଆଉ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଆଗରୁ କଣ ଜପ ହଉଛି? ଓಂ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ସବୁ ଓಂ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ସେଇ ଓಂ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବ, ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ହିଁ ହବ। ତୁମକୁ ମୁନି ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଣବ ଜପ କରିବାକୁ, ପ୍ରଣବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଓଙ୍କାର। ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ, ତାକୁ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରଣବ। ପ୍ରଣବ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତାକୁ ଡାକିବ, ସେ ଉଠିବ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହବ, ଫଣା ଟେକିବ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ନହେଲେ ଫଣା କେମିତି ଟେକିବ? କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ଫଣା କେମିତି ଉଠିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଣବ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଉଠିବ। ଯେମିତି କେଳା ସାପକୁ ଉଠିବାକୁ କଣ ଡାକେ? ପଦ୍ମତୋଳା। ବିନା ପଦ୍ମତୋଳା ନ ଡାକିଲେ ଉଠିବନି ସାପ। ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବ, ପଦ୍ମତୋଳା ଡାକିବ, ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବ, କାଲୁଆ ହେଇକିରି ପଡିଥିବ ସାପ, ସେ ପେଡିରେ ବଇଥିବ, ଯେତେ ପଦ୍ମତୋଳା ଡାକିଲେ ସେ ଉଠିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ କାଲୁଆ ସାପ ନାହାନ୍ତି କି? ଯେତେ ପ୍ରଣବ କଲେ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉନି। ହଉଛି? ହଉନି। ତେଣୁ ସେଠି ସାପକୁ ଯେମିତି ପଦ୍ମତୋଳା ଡାକିଲେ ସେ ଉଠୁନି, କେଳା କଣ କରୁଛି? କେଳା
हलई दौची ता जो पेड़ीर उपरटा पेड़ी कभरटा को हलई दौची डंबर बजे दौची पद्मतोला डाकुची साप हलुनी साप अधा मुंड टेकिकी से पेड़ी भितर छिड़ा है केला कौन कर निरुपाय है पद्मतोला डाकिला केते थर डाकिला आइले बनमाली से उठिलानी कौन कर लास्ट रे ना से पेड़ी रे पेड़ीटा को नहीं लांजरे बाड़े दौची कारण से कुंडलिनी शक्ति अच्छी से शक्तिर अच्छी लांजुड़े सापर लांजुड़े कुंडलिनी शक्ति अच्छी देखिए जिते बड़े केला बाड़ेब फंगिनी उठियो साप गर्जन कर आग को झुंकी पड़ो केला कह रह 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 तू कामुड़ी पारिबुनि मते जानिले जेमती जगन्नाथ पाखु गला बलराम आसिले बलराम कहले तू जदि साप हबु मु केला तोते बांधी पकेबी मु मोर शक्ति अच्छी एठी तुम्हें केला हवा पड़ो केला जमी पद्मतला डाके तुम्हें डाकिया पड़ो लहर सृष्टि कर ओंकार ओंकार नाद ब्रह्म जो बाजिब जाए प्रणव से स्वर सी चलचंचल हो लांज ता भितर कुंडलिनी शक्ति खेल इरे एत दिन है मु तो सुप्त होकर रही किए डाकिले मते कहार शब्द ये आउ दुर्भाग्य जदि तुम्हें ठीक जोग शिक्षा शिखी नथिबो ताहले से कुंडलिनी शक्ति तत्क्षणात पास हो बाटे लांज बाटे तल बाटे प्रोस्टेट जोड़ा कह प्रोस्टेट ग्लैंड बुझिपारे मो कथा तेणु से अभिज्ञ योग शिक्षक जो मैंने अच्छा से माने कहवा दरकार जो न्यू कमर्स आसुनी योग शिक्षा नापी कही रखा दरकार जे सेठी चाप दब तुमर गोईठी कि नहीं सेठी लगे चाप रख बाम बुझिले तुम गोईठी सेठी रख से गोटे चक्र गोटे चक्र मूलाधार चक्र तुम स्वाधिष्ठान मूलाधार मझिरे चाप दब पोस्टेड ग्लैंड से पास करनी तल बाटे पास करनी जदि पास कला शक्तिर जानिबा तुम्हें अति मात्रा रे नष्ट हो जोगर जेमती रिएक्शन अच्छी एक्शन अच्छी रिएक्शन अच्छी रिएक्शन यदि ठीक जोग न करिवो ठीक परिमाण न करिवो सचेतन ही न करिवो अभिज्ञ जोग शिक्षक पाखु न शिखि मुझे ये बहुत आसुनी मु देखुची बहुत आसुनी ये देखुची गोड़टा आराम रखी खोलिकी रखी जहाद्वारा एक असुविधा स्त्री लोक गाइनिंग ट्रबुल हम पुरुष लोक बहुत किसी क्षति हो शक्तिपात हो गला से तो बहुत दिन सुप्त होता जहाँ थिला तुम्हें अग्नि संयोग करदेल से कौन हम पास कर कि नहीं तार ऊर्ध्वगामी हवा दरकार अधगामी हो गला शक्ति नष्ट हो गला तेणु हुशियार साधन करिया दरकार सेठी गोड़ चाप दवा दरकार भागवत कहुई क्लियर ओंकार करी उच्चारण आकर्षी धरिब चरण आकर्षी माने चरण गोड़टा को आणिकी रखिब सेठी लव निमिष दंड घड़ी नित्य साधिब दुख फल
टिके टिके मात्र हो प्रत्येक दिन साधन करियो लव निमिष दंड घड़ी घंटाए न हो प्रत्येक दिन दुखे पड़ी माने जेते दुख होता तुम साधन करियो ओंकार करी उच्चारण आकर्षि धरियो चरण तेणु सेठी चाप देले कौन हबो ना कुंडलिनी शक्ति ब्लॉक हो गला आउ तळकु जीवन बंधा हो गला गोटे बाट बंद हो गला तापर से कौन हबो तुम ओंकार करूच शक्ति उद्गरण करुच तुम मन माने भितरे शब्द ब्रह्म स्वर झंकृत होची कुंडलिनी शक्ति रे नाद सृष्टि होची उठिबो उपरकु उठिबनी कहीं उठिबो एठी डालाटा लांगुड़ारे बाड़ेवा जा एठी चाप देवा से उपरकु उठिबो मूलाधार रे पहुंचबो सब चक्र को एकाथर गोटे दिन पलैब ता उपरकु ता नहीं से आस्ते 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 ऊर्ध्वगामी हब कौन से गोटे दिन उठिबनी तेणु हुशियारी साधन कर केबे भी तुम गोईठी की सेठी नेग्लेक्ट करनी खूब जोर मन रख कथा गंठी पके रख कुंडलिनी शक्ति जागृत हो ही हम उपरकु उठिब जेते उपरकु उठिब तुमको उन्माद सृष्टि हम तुम भितर आग्रह सृष्टि हम आनंद सृष्टि हम सिंहरण सृष्टि हम से जगह गुड़ा फुलिब आस्ते आस्ते खेली शक्तिटा जमती शुष्क हो पड़ी माटी तुम पानी मड़े देल कौ दिन पड़ी कौ दिन तुम शक्ति संचार है अनंत जन्म हो गला अनंत जन्म या पूर्व जन्म नुहे कि पूर्व जन्म नुहे केते जन्मर तपस्या आज तुम पाखे पहुंचला साधन रे शिवमुनि कृपारू शिवमुनि तो एटा देचन ना केड़े सुंदर साधन दे गले केते बड़ रिसर्च करछन आनी थोइछन देखंत केड़े सुंदर भाव रे हम अनुभव करछे तक मो अनुभव कथा कहूची तुमको बुझिले शिवमुनि को वैज्ञानिक अन्वेषण जो थिला तांकर शरीर उपरे देखुथिले जानुथिले केमती कुंडलिनी शक्ति उठुची से देखुथिले कुंडलिनी शक्ति नुहे जे कुंडलिनी शक्ति गोटे कौन रही सेटा गोटे लाइट बुझिले गोटे लाइट जेमती जेरक्स रे मशीन रे चलिबो एमुंडू से चलला लाइट पास कला सेमती सी भी उठिबो लाइट उठिबो उपरकु उठी उठी जीव तुम्हें तुमर जदि सौभाग्य थिबो तुमर जदि आग्रह थिबो जदि सही परिमाण रे तुम जोग करूथिबो देखिबा परिमाण रे निजको उत्सर्ग कर देथिबो प्रत्येक दिन कौन होउची मु देखिबी मो साधन रे आउरी एकाग्रता हो जीव तुम साधन उपरकु उठिबो तुम देखिबो नहीं तो जी न देखिले तांको तो फील हो ना प्रत्येक दिन आनंद अनुभव करिवे आ कुंडलिनी शक्ति जागृत हेले ही तुम धन आसीज केवल गोटे मूलाधार चक्र धन अच्छी धनर संचार सृष्टि हो तुम सेठी सी पहुंचले धन आगमन हम तुम पाखु एण प्रत्येक चक्र जेते जेते अच्छी सबू माने अणिमा लंघिमा गारिमा जो जो सिद्धि सब अच्छी तुम्हें प्राप्त हम आस्ते आस्ते आमे तो काठे गोटे टॉर्च देले भी से लाइट पास करोचु धर मुंडरू टॉर्च दिया जीवो से मुंडर लाइट फॉर्मेशन कर दिया जीवो तुम हाथ जुआड़ चलथिबो जेम जेरक्स मशीन से भी बॉडी भीतर लाइट पास कर जीवो शेष पर्यंत ये केड़े बड़ सिद्धि अनुभव करंतु सेतिर को कैंसर रहियो हाँ पड़ी जाओ जाली दो सब
ଆଉ ଗୋଟେ 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 କଣ ହଉଛି ନା ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିଛୁ ଜାଣିଛୁ, କହିବା କଥା ନୁହେଁ ବି, କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ କାହା ବଡିରେ ନେଇ ରଖିଦବ, କାହାର ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି ସେଇଠି ନେଇ ରଖିଦବ, ସ୍ଥାପନ କରିଦବ ସେ ଲାଇଟଟାକୁ, ସିଏ ଘୁରିବ, ତା ଭିତରେ ଘୁରିବ, ସେ ଛେଦନ କରିଦବ ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ଅଛି ତୁମର ଡିମେରିଟ, ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି ସେଟା ସେ କାଟିଦବ। ଇଏ କେତେ ବଡ ସାଧନ ଗୁରୁଦେବ କରୁଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ଆମେ ତ କଣ ପାଇଛୁ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କଣ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଏ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ଏ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିରୁ। ବାସ୍ ଉଠିଲା, ତମେ ଅନୁଭବ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ସହସ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏଠି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି କିଏ? ଯଦି ତୁମେ ମହାଭାରତକୁ ଯିବ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ଏ 5ଟି ଚକ୍ର ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ। କ୍ଷିତ୍ୟାପ ମରୁତବ୍ୟମ, କ୍ଷିତ୍ୟାପ ତେଜ ମରୁତବ୍ୟମ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ, ତଳେ ରହିଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହବନି। କହନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ଖାଇ ନଥିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଥିଲେ ବି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, 1000 ଅନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ବାସା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଫେଲୁଅର ହେଇକି ଆସିଲେ ହେଠୁ। କହନ୍ତିନି ଦ୍ରୌପଦୀର ଆଶା ଅଛି କୋଉଠି ମିଶିବ? କୃଷ୍ଣ ସହିତ ମିଶିବ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାହାର? ଦ୍ରୌପଦୀର। ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏଠି କଣ? ଏଠି ଯୋଉ ଜୀବ ପରମର ଭାବ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, ସେ ଉଠିକିରି ଦିନେ ଭେଟ ହବ କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇଆ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛି କିଏ? ନା ଅର୍ଜୁନ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଅଛି, ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ। ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ତମ ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ନାଭି ଚକ୍ର, ତୁମର ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ସାହସ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ବୀରତ୍ୱ, ଏସବୁ ସେଠି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା। ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି କିଏ? ନା ପାନକ୍ରିଆସ, ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍, ମଣିପୁର ଚକ୍ର। ପାନକ୍ରିଆସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ନିଦ୍ରା ଅଛି, ଭୋକ ଅଛି, କ୍ଷୁଧା। ସେଇ ନାଭିରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଠି ରହିଲା, ସେଠି କ୍ଷୁଧା ରହିଲା, ଭୋକ ଆସୁଛି, ସେଇଠୁ ଭୋକ ଆସୁଛି ନା, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେଠି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତୁମେ ତାକୁ ଚାପ ଦବ, ଏଣେ ପଦ୍ମନ୍ତଳା ଡାକିବ, ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ସ୍ୱର 5ଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଇ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ମିଶ୍ରିତ ହବ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ଚକ୍ରରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଏଠି କଣ? 5ଟା ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ସେଠି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ 5ଟି ସ୍ୱର ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବ, ଏ 5ଟା ଚକ୍ର। ଇଏ ହଉଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପ୍ରଣବ ଠିକ ହଉଛି କି ନାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ବେଳେ ବେଳେ ଲାଇନ କଟିଯାଏ ତୁମ ଘରେ, ତୁମେ କୋଉଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କର ଲାଇନ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଆଇଲାଣି କି ନାଇଁ? ଘରେ ରଖିଥିବ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି କଣ? ତମ ଟେଷ୍ଟର। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟର, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଘରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଣବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, କିଛି ଭାଗ ମାପ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି କେମିତି ଜାଣିବ ତମର ପ୍ରଣବ ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଣବ କରିବେ,
प्रणव करिकिरी देखिए दुई पुड़ारे निश्वास समान अच्छी कि नहीं। प्रणव कर सारा पर अन्य बेले देखिए जदि दुई पुड़ारे प्रणव समान हो गला निश्वास समान हो गला जानिबो प्रणव ठीक हो तुम। कारण प्रत्येक समय निश्वास चेंज होउची। गोटे पुड़ारे अधिक जीव आ गोटे पुड़ारे कम जीव पुणी से पुड़ारे अधिक जीव ए पुड़ारे कम जीव। किंतु प्रणव से कौन हुए ना किछि समय पर घंटे घंटे पर निश्वास समान हो जाए ग्रेजुअली नेचुरल हो जाए। तुम्हें करिए पड़ो से ऑटोमेटिक समान हो माने ये कम हम सी वृद्धि हम मिसीज समान हो जोटा बेसी चलता से कम हम जोटा कम चलता से बेसी हम। तेणु मझी जगार पहुंची गले से समयटा समान हो जाए अल्प समय आठ जो समान हम से कौन हम ना सुषुम्ना नाड़ी रे प्रवेश कर इड़ा पिंगला जो निश्वास गति समान हम से बेले ही सुषुम्ना रे प्रवेश कर से क्षीण समय जोड़े तुम्हें बंचीच। सुषुम्ना रे प्रवेश न कले तुम बंचो केमती। एठी कौन हम ना एठी तुम्हें कंपलसरी सेटा को डायरेक्ट करिवो तुम्हें कंडक्ट करिवो हेटा तुम डायरेक्शन रे हे जीवो ऑटोमेटिक प्रणव हेले समान हे जीवो। ता माने तू एठी कंपलसरी करने छ ना निजे निजे करने जाउछ आ ताको अपेक्षा करन दैवी शक्ति को अपेक्षा करन निजे दैव हो जाउछ। ओंकार देखो केते शक्ति अछि ओंकार रे तुम्हें निजे प्रणव कले समान जते हे जीवो दुईटा अंक इडा पिंगला गतिटा ये बहुत समय रही सुषुम्ना को उज्जीवित करने बहुत समय रही सेटा ही जाकि वार्ता दब कौटी शब्द रे बा शक्ति रे अग्नि रे कुंडलिनी शक्ति जागृत करे कौटी ना सुषुम्ना रे जाकि पहुंचीब से तले ऊपर प्रवेश कला बंकुनाल रे बंकुनाल रे प्रवेश करिवो जोठी दुईटी तीनोटी जगह अच्छी से गोटे जगार आज्ञा पाखरे तीनोटी अच्छी कनेक्शन सेठी जेमती तुम्हें निश्वास टाणुच धरा जाओ गोटे शब्द होची एठी कौन है प्रवेश करुची ता भितर सुषुम्ना रे प्रवेश करुची ए शब्दटा ए जो गर्जनटा ए जो स्वरटा एटा कौन एटा ऑटोमेटिक फ्लो है भीतर को सुषुम्ना भीतर को प्रवेश कर केते रहस्य लुचि रही देखंतु निजे अनुभव करंतु। आ तुमे जदि एपट पुड़िया को चिपिक सेपटे बाहर करियो सेपट को नहीं कि एपट रे बाहर करियो ए मझी रास्ता कौन किए केमती जीव ता भीतर जो माने अनुलोम विलोम करछनी सेटा कौन प्रणव तुम्हें एपटे नहीं सेपटे छाड़ियो सेपट आनी एपटे छाड़ा अरे ये कौन ये की जोग से अधिकांश रोगर सृष्टि होती देखा शिक्षा करे जोग छिड़े काया बढ़े रोग। देखा शिक्षा करी तुम जोग करिवो टीवी गुरु करियो निश्वास से टाणीदेला तुम्हें टाणी दो सी एपटे छाड़देला अरे कौन से कि शिक्षा एटा ब्रह्म ज्ञान शिक्षा गुरु करिया पड़ो तुमको गुरु को पाखे बसिक प्रणव शिक्षा पड़ो ये तो 3 दिन लगुच प्रणव शिखा को आमको 3 मास लगे कंप्लीट होगा तो देखा 3 मास लगुच आमको 3 दिन कंप्लीटली न बसले जन प्रणव शिखी पार गभीर तत्व अच्छी पुणी ये मुनि समाज अच्छा प्रणवटा को गोटे भावुन साधारण जिनस कौन कर बांटी दौरान फ्री रे जदिव गुरुदेव रखिंट यहाँ गुप्त जोग से फ्री रे बांटी दौरान छिड़ा है किए प्रणव कला माइक पाखे किए बसी बसी किए समस्त आगे ये कि नेचर
तुम्हें शपथ कर मुनि समाज सिद्धांत मुनि समाज गुरुंकर आदेश आम क्या प्रणव बा साधन शिक्षा दबानी तुम्हें ये कौन कर प्रणव जप कर समस्त आगे पुणी बड़ पार्टी माइक रे छिड़ा है ग्रुप बसवे स्टेज रे मध्यम प्रणव हो शह शह लोक ऑडियंस जी प्रणव कौन जानती कौन कहतु प्रणवर केते महत्व केते गारिमा केते जे शक्ति लुचि रही प्रणव भितर जोटा कि से ओंकार माध्यम रे तुम बॉडी की लाइटेड कर दो पूरा कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दो तुमको नहीं आत्मा पाखे पहुंचे दब मन को एकाग्रता करेब प्रणव तुम्हें साधन रे प्रत्येक जगह मन डाइवर्ट हम निश्चिंत किंतु प्रणव रे डाइवर्ट हेनी मन रखु तुम्हें प्रणव जदि कर मन कुआड़े जापरनी करिकी देखिए प्रणव मन को एकाग्रता करदेव प्रतिक्षण जेपर्यंत तुम करुव प्रणव से पर्यंत मन स्थिर हम कुआड़े जापरनी आज्ञा आज्ञा हजूर है हाथ जोड़ी छिड़ा मन तुम पाखे कारण तुम्हें से प्राण को नियंत्रण करुच प्राण जत्र विलीयन्ते मन तत्र विलीयन्ते मन जत्र विलीयन्ते प्राण तत्र विलीयन्ते जुआड़े मन जीव प्राण जीव आ प्राण जुआड़े जीव मन जीव मन प्राण समान तेणु जो प्राण को तुम रोकी दौच तुम कंट्रोल भीतर को आनछ शब्द ब्रह्म लीन हो जाउछ मन बिचरा कुआड़े जीव मन छिड़ा हम मन देखिब तुम स्वर को देखिब तुमको देखिब प्राण को देखिब मन अटकी ए त्रिशक्ति मेंट हो गला हेटी तुम्हें निजे रहिल प्राण रहिला मन भी रहिला बुझिले सही टाइम हो गला कौन करिया कुंडलिनी शक्ति 40 हो गला कौन करिया कहतु हो गला तो कुंडलिनी शक्ति बुझिले कि नहीं ना आउ कौन बाकी रहा प्रश्न करी पारंती ज्ञान होला के कुंडलिनी जो अच्छी सेटा को आकार रही सेटा जो ग्राफ को आकार माने 3.5 घेरा रही हाँ 3.5 फेरा गुरे की रही लांज लास्ट जो हाँ 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 मझिरे मझिरे रहा साप लांगुड़ मझिरे स्टार्ट है गुरे आरंभ है 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड ऊपर को उठिला ए तेलुणी पोक देखी गुरे की रही तुम जो तेलुणी पोक बाण गुरे गुरे सब थी बारूद सेटिंग सेमती गुरे गुरे मझिरे रही लांजटा पॉइंटेड है मझीटा ना एड़ा पिंगला अलग हाँ यहाँ शक्तिटा यहाँ शक्ति कथा मुझे कहूँ एड़ा पिंगला निश्वास जाऊँगी एड़ा बाहर आमर नाभि तल को वज्रा चित्रा नाड़ी वज्रा नाड़ी रू बाहर से नाभि पाखर बाहर तुमर स्वादिष्टान चक्र पाखर बाहर इड़ा पिंगला ए जो वज्रा चित्रा इड़ा पिंगलाटा सी अलग से कुंडलिनी शक्ति नुहे कुंडलिनी शक्ति से लांजटा पकड़ लांज सदृश रही आउ कौन कार पचार अच्छे कहतु सर बहुत इम्पोर्टाट कथा तो कई जो शिक्षा दौना तो मुनि समाज जो एडमिशन करूँ शिक्षा अनुभव कर बहुत बहुत प्रणव बहुत इम्पोर्टाट
ପ୍ରାୟ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଆଉ କିଏ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ସାର୍ ଆଜି ମାନେ ଏ ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ହବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବି ନ କଲେ କଣ ହବ କି? ଧ୍ୟାନରେ ବି ହବ। ତୁମେ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି କଥା କହିନଥିଲେ ତୁମକୁ? ହଁ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ଠିକ ଠାକ କହିଲେ ସେମିତି ପଚାରିଲେ କହିବେନି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ବି ସେଇଠି କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସୁଇଟି କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ହଁ ଠିକ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ମୋର ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବମୁନି। ନାଇଁ ଶିବମୁନି ସତ କଥା ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନେ କ୍ଲାସ ନଉ ମୋ ଦେହ ପୁରା ରିଏକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କହିବେ କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କାଲିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଯୋଉ 3ଟା କଥା କହିଥିଲେ ଆଜି ଯାହା 3ଟାରେ ଉଠିଲି ସାଧନ କଲି ସାଧନ କଲା ଜାଣିଲି ଯେ ସାଧନ 3ଟାରେ ସାଧନ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଠିକ ହଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି ତୁମ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମ କ୍ଲଜ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେୟା ହିଁ ହବ। ରାତି 3ଟାର ଏଇଟା ମହତ୍ଵ। ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ଶୁଣିବା ଏବଂ 3ଟା ସାଧନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଯିବା। ଯାହା ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ମାନେ ମିଳୁଛି ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ସେମାନେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ। ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ତୁମ ପାଖରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି? ହଁ ପୁରୀ କଣ କହିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତୁମେ ତ ନୂଆ ଲୋକ ଆଉ ଠିକ ଲାଗୁଛି ତ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଣିବ 50% ରୋଗ ସେଇଥିରେ ଧୋଇ ଗଲା। ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କଣ କୋଉଠି ମାନେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ତୁମେ ରେଗୁଲାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୁହ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ହଁ କୁହ ଶକୁନ୍ତଳା କୁହ। ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ମୁଁ କୋଉଠି ବି ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ତଳେ, ହେଲେ ଏଭଳି ବୁଝେଇକି କେହି ବି କହିନଥିଲେ। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମୋର ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ମୋର ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ବି ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ। ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏସବୁ ବଡ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଆଉ କହିବାର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ରହିବ, ନହେଲେ କହିବାର ବୃଥା ହେଇଯିବ ନା। ଯଦି କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁଛି କହିବାର, ତାହେଲେ ବୃଥା ହେଇଯିବନି କି? ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଟର୍ମରେ କହୁଛୁ ନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡୁ। ଆମେ ଏମିତି କଥା କହିବୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡୁ। ହଁ ରାକେଶ କୁହ। ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ଭଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ଟା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି? କାହିଁକି ନା
ଯେହେତୁ ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯିଏ ବକ୍ତା ଜଣେ ଦଉଥିବ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ହିଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବାଲ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ ମୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ ମୁନି ଶିବ ତ ଶିବ ମୁନି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ ମୁନି ଯୋଉ କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଟା ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ନ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ସାଧନ ଯିଏ କରୁଥିବ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତାପରେ କି ମାନେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମାନେ ସାଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଥଟ୍ଟା ରହେ ମାଇଣ୍ଡର ମତେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇ ଥଟ୍ଟା ମୋର ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମତେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି। ନା ନା ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ମାତ୍ର ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାଟା କାହିଁକି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି ବାବଦରେ କହିଲେ ଅନୁଚିତ ହବ। ହଉ ଚାଲ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଠି। ହଁ ସାର୍ ଯାଉଛି। ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀ ବାବା ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀ ବାବା ଜୟ ଜୟ ଜୀବ।